एवरीवन, वेलकम टू सैंग स्टाइल। आज हमारे पास है नायका स्मोकी एट 8 आई शेडो पैलेट। आईज ऑन मी 10-in-1 आई शेडो पैलेट। इसकी पैकेजिंग है व्हाइट प्लस ब्लैक के कॉम्बिनेशन में। इसकी प्राइस है हमारे पास 599 रुपीज एंड वेट है 12 ग्राम। तो चलिए इसे ओपन करते हैं। इसे ओपन करने पर हमें मिलता है एक खूबसूरत सा ट्रांसपेरेंट बॉक्स। और इसमें मिलते हैं हमें 10 प्यारे प्यारे आई शेडो। इनके कलर काफी अच्छे हैं। क्योंकि अभी वेडिंग सीजन चल रहा है तो आप इस आई शेडो पैलेट को जरूर ले सकते हैं। बिग थम्स अप फॉर दिस नायका स्मोकी एट 8 आई शेडो पैलेट। आप देख सकते होंगे इसके कलर काफी अच्छे हैं। The look of palette is great. तो चलिए इसे अप्लाई करके बताते हैं आपको। यहाँ पर मैं ले रही हूँ अपना वाला ब्रश। This color is perfect for smoky eyes. Shade number 2. Shade number 3. Shade number 4. Shade number 5. आपको ये आई शेडो पैलेट जरूर पसंद आएगा। यदि आप इसे खरीदना चाहते हैं तो बिल्कुल खरीद सकते हैं। Shade number 6. This is not sponsored video. Shade number 7.
Shade number 8. Shade number 9. Shade number 10. Last and final. आपको इस प्रोडक्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहां से चेकआउट कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें एंड सब्सक्राइब टू सैंगस्टाइल। A big thumbs up for Nykaa Smoky at 8 eyeshadow palette.